Kain muna kami, almusal muna kami guys. Grabe. Grabe guys, ang paghirap. Ayan guys, yan talaga. Ano, ba't yan, kikila mo? Pwede kinamin yan? Guys, ito. Mukbang ano? Mukbang muna kami. Yes, sausaw lang ano? Matindi ka talaga. Yeah. Lasa na pala. Yeah. Guys, anong lasa? Yan guys, damo. Damo po. Ito guys, damo. Mumukbangin daw, damo. Ay sinapol lang sa sinaing. Sinapol lang sinaing ano? Yan, damo ano? Kahit ka pari, nagkano kang damo. Alam na ito ng mga taong pako. Damo pa rin yan, ano? Damo. Yummy. Yummy, guys. Yummy, guys. Yummy, yay. Damo, bagin. Bagin, guys, bagin. Bagin. Ayan guys, mukbang ng bagin. Ay. Guys. Abi. Yes, luto na yung aming kuwan. Ngusit. Bilis mo ka dulag, tingin ba? Sinasala pala doon tubig kaya. Kaya pala eh. Grabe. Sacrifice. Okay, guys. 30 lang yan. I guess, almusal kayo mamaya.